जे पड़ो आस्ताबटा मिलबनी एटी भासी भासी डेड बॉडी एपटर बाहर केतिक आकार बाहरला हाँ हाँ जोर लगा के है ईसा हाँ बस तो हेलो सांगाने मुझे आकाश स्वागत कर मोर आउ एक न्यू ब्लॉग को तो बर्तमान मुझे पलि आम नई की जोटा कि कपाड़ी नई कहते से नई पाखे मु फूल पाखे जस्ट अच्छी तो फूल जेहतु बड़ी पानी हो जाए प्रबल मात्रा बड़ी पानी फूल पाखापाखि पूरा लगी जाए तो मुझे आसती नई को बुलीते तो देखला माछ धरियापाई लोक मैंने सब दल सफा कर तो जाल बसिया ना कि तो पिला माने बेटी देखुं तो मुझे भी पलि आसी तो गाइस देखा तू एपटर जाइए सेपटे कासिमपुर को नईटा लगी तापर एटा हूँ आम रही जाऊँगी एटा आमर बड़ पुल रही जाऊँगी यहाँ सेकेंड थर है फास्ट पुल सेफ्टा थिला से आप देखुन से छोट पुल से फास्ट पुल यही बाटे जाइए बहुत कष्ट आगे बढ़ी पानी जाई हुए सेपट गाँ को तो तापर पर बड़ पुल बनाला ये बड़ पुल बना सारापर आउ कि माने डिफिकल्ट ना कि जावार किसी असुविधा होनी तो एटी जो देख बढ़ी पानी केते पूरा समुद्र भाया सब आड़े चल जाए अनुसार देख सेपट लगी सेपट पर्यटन पानी अच्छी कि दल गुड़ा रही किसी जना भी पड़ूनी तापर पर एपटर आमर पुलटा एपटर लगी सेपट लगी पाखापाखि 200 मीटर भाया हम पुलटा देखा केते दल लगी भी सफा हो जो लगी आपण दल जो लगे पिला माने सब सफा कर फूल कड़ू कहीं तो गाइस देख पारे केतिक मात्रा किसी हेनी या पैन रही मारदेनी पूरा कौन कहलु 25,000 पूरा मरी जाता तो सानू काढ़ू ना कौन राहुल काढ़ुचे दल खाइबा जिनस बुढ़ा होगा स्पाइडरमैन बुढ़ा होगा राहुल फ्यूचर कथा माछ धरिया नहीं केते कष्ट ए टेंटा मारी तो भाई तो आज हो तोर कौन हो तार यार कलिजा बाहर बज किछि हबनी कलम शाग बाहर कर ये जाल भी बसा ना सफा कर बोधे ना जाल बस बोले से ना एपट सब सफा हो फाइ साइड लोक मैंने सब कौन कह ये कदलटा आने के फोटो उठाऊ एटा फोटो उठुची ना एटा वीडियो होची वीडियो काई करू वीडियो होची माछडा बाहरी बसै ना के माछडा बाहरी हां माछ बाहरी आ कोन बाहरी माछ बाहरी कोन ये स्टाइल उठे आ मु देखि छी ना से करछि बोली पानी पूरा सेठी जे पड़ो आस्ताबटा मिलबनी एटी भासी भासी डेड बॉडी एपटर बाहर केते पानी पूरा समुद्र भाया पानी पूरा सब देखा पूरा धला देख केते चौड़ा बर्तमान जी भी आम गणेश पूजा 2-3टा गाँ 4-5टा गाँव गणेश पूजा हुए सब ये आसिक ये बुड़ाती बड़ी पानी भी होता है तो सुरखुर बढ़ाती ये भी कंपटीशन भी हुए बहुत बड़ बड़ डीजे आसिक कंपटीशन भी हुए ये जगह सब सान कौन हो माछ धरा हो ना सफा हो नई तो सेपा को मुझे आपण देखे जाऊँगी तो गाइस देखी पार्थ यहाँ केतिक मात्रा पानी पूरा जलमय सबुआड़े
ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ଯାଇ କାଶୀନପୁରକୁ ଲାଗିଛି ଏଇ ନଦୀଟା ଏଟା ଏଠି କପାଳୀ ନଦୀ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି କିଛି ପାଗ ବି ଯେଉଁ ମସ୍ତ ପାଗଟା ଦେଇଛି ତ ସେଠି ପିଲାମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି 2-3ଟା ପିଲାମାନେ ସେ ଆଉ ଏପାଖରେ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଦଳ ସବୁ ଏବାଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଠେଲିଦେଲେ ସୁଅରେ ସେ ପଳେଇବ ସେଠି ଲାଗି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରି ଖାଲି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ କୁଛ ନାଇଁ ହୋଗା ହେଲା ଯା ଡରନା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖ ଦୌଡ଼ା ଟଣା ହେଉଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ମା ଏତିକି ବଡ଼ଟେ ଏଟାକୁ ଭସା ହେଲା ଦୌଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ହଁ ତ ଚାଲ ଗାଈ ସେପାଖରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ସେପାଖର କେମିତି ବାହାରିଛି। ହଁ ତ ଏଇପଟରୁ ବାହାରିବ ଏଇ ବାହାରିଲା ହଁ ତ କେତେ ବଡ଼ ଆକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଦଳଟା କେତେ ବଡ଼ ଆକାର ଭାଇ ସାହାବ କେତିକ ଆକାର ବାହାରିଲା ହବା ହଁ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ପଥର କାହିଁକି ଓଳେଇଛୁ ଏଇ କାଳିଆ ଠାକୁର କାହିଁ କାଳିଆର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଗଣ୍ଡି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗାଈ ଦେଖିବ କେତେ ବଡ଼ ଆକାର ଦଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରାହେଲା। ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ଲାଗିବ ନହେଲେ ଏଠି ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଯିବନି। ଆହୁରି ବି ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କାତ ମାରିକି ବାଉଁଶରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ର ବି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ। ହଁ ଜୋର ଲଗା କେ ହେଇସା ଭାରି କଷ୍ଟ ସେଟା କେମିତି ଠେଲିର ସେ ପାଣି ସିଆଡ଼ୁ ସୁଅ ଆସୁଛି ନା ସେଇନା ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ହଁ ଏଟା ଛାଟିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବ ହଁ ବାସ୍ ମାনতে ପଡ଼ିବ ଫିସର ମ୍ୟାନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ଅଗ କାହିଁ ମୂଳ କାହିଁ ତୋର ୟା ପ୍ରତି ମାନେ ଡେଡିକେସନ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁ ଖାଲି ବାଉଁଶରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତତେ ଡାକିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି। ତ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ପଥର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସେଠି ପକେଇଲେ ତ ସେଟା ଲାଖିଲେ ତାକୁ ସେପଟକୁ ଟାଣିବେ ଏଠିକ ବାହାରିଯିବ ସେ ବାଟେ। ପଲ୍ଲା ବଲ୍ଲାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କି ହଁ ଆହୁରି ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁଅ ବି ସେପାଖରେ ସୁଅ ଯେଉଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଏପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତ କେତେ ବାଟେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପୁରା ପାଣି।